जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट फायर ओडिशा। आसंता आगक आसवाक ओटीटी सीटी OSSC SSD हिस्टोरी किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ द्वारा आपण मैंने आपण एग्जाम रे सफलता पाइपर। आसतु से भाई किसी क्वेश्चन देखा। आपण मैंने जदि आम यूट्यूब चैनल प्रथम थर पर विजिट कर तेज आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, सेयार आपण सांगसाथी मानक सेयार कर, कारण से किसी प्रॉफिट पाइपर बा बेनिफिट पाइपर। आसतु देखा किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री उपर, कहीं आपण मैंने एग्जाम आ कि अल्प दिन रहा यथाशीघ्र आपण मैंने शीघ्र शीघ्र ये आसंता काली आपण आम एक मॉक टेस्ट प्रति सब्जेक्ट आणमु एवं आपण मैंने यहाँ देखी आपण एग्जाम रे सक्सेस पाइपर। बर्तमान हिस्टोरी क्वेश्चन गुड़ आम रैपिडली करवा कहीं रिव्यू कर एग्जाम पाखे आसला। क्वेश्चन नंबर 1, बर्लिन ठारे केउठारे सुभाष बोस आजाद हिंद फौज गठन करते? केउठारे सुभाष बोस आजाद हिंद फौज गठन करते? ऑप्शन 3 सिंगापुर। सेकंड क्वेश्चन, सुभाष बोस पूर्व किए आजाद हिंद फौजर नेता थे? क्वेश्चन नंबर 2, सुभाष बोस पूर्व किए आजाद हिंद फौजर नेता थे? आपण ऑप्शन गुड़िक देखते और कमेंट रे तार आंसर गुड़िक लिखतु। क्वेश्चन पर आपण केते मार्क रहा समुदाय टोटाल कर लिखतु। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 रासबिहारी बोस हूँ सठिक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3, केउठारे सुभाष बोस भारतीय जातीय पताका उत्तोलन करते? कोहिमा, कलिकता, दिल्ली, इम्फाल? यार सठिक उत्तर हूँ कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए संविधान प्रणयन सभा द्वारा यार स्थायी सभार सभ्य रूपे निर्वाचित होते? यहाँ सभ्य नुहे, यहाँ प्रिंटिंग मिस अच्छी, यहाँ सभापति। सभापति किए संविधान प्रणयन सभा द्वारा यार स्थायी सभार सभापति द्वारा निर्वाचित होते? किए ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए कैबिनेट मिशनर सदस्य थिले? किए थिले ना एभी अलेक्जेंडर। एभी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशनर सदस्य थिले। ऑप्शन गुड़ी आपण मैंने देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबे माउंटबैटन योजना घोषित होता बा माउंटबैटन प्लान? माउंटबैटन प्लान केबे घोषित होता? केबे होता? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, जून 3, 1947 माउंटबैटन प्लान घोषित होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन केबे भारत में पहुंची थिला? मार्च 24, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए लौह मानव भाव परिचित? लौह मानव भाव किए परिचित थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपण मैंने समस्त जानते सरदार वल्लभ भाई पटेल होउछन्ति लौह मानव। सीमांत गांधी भाव किए परिचित? सीमांत गांधी भाव किए परिचित? खां अब्दुल गफर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी किए कहिथिले? मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी किए कहिथिले? सुभाष बोस कहिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए भारतर सर्ववरिष्ठ वृद्ध व्यक्ति? किए ना दादा भाई नारोजी होउछन्ति भारतर सर्ववरिष्ठ वृद्ध व्यक्ति बा आमे तांकू ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहती। भारतर स्वाधीनता प्राप्ति समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री किए थे? लॉर्ड क्लीमेंट अटली। लॉर्ड क्लीमेंट अटली थे भारतर इंग्लैंड प्रधानमंत्री भारत स्वाधीनता प्राप्ति समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी क्या राजनैतिक गुरु भाव ग्रहण करते? क्या करते? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को से राजनैतिक गुरु भाव ग्रहण करते। गांधी को महात्मा आख्या किए देते? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम रे आसला भाया क्वेश्चन। गांधी को महात्मा आख्या किए प्रदान करते? जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ ठाकुर, अरविंद घोष। किए करते? रविंद्रनाथ ठाकुर महात्मा आख्या प्रदान करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबे गजनीर महमूद सोमनाथ मंदिर लुठन करते? गजनीर महमूद केबे सोमनाथ मंदिर लुठन करते? केबे करते ना 1026 ख्रीष्टाब्द सोमनाथ मंदिर लुठन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद घोरी भारत अभियान केउं स्थान रे प्रथमे तांको द्वारा अधिकृत होइतिला? केउं स्थान होइतिला? मुल्तान। मुल्तान
ସ୍ଥାନଟି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଅଧିକାର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ହୋଇଥିଲେ। ୱିନର କିଏ ଥିଲେ ବା ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ କିଏ? ନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ୱିନର ଥିଲେ। ଇଏ ଲସ୍ କରିଥିଲେ ବା ହାରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ? 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେବେ ଭାରତରେ ଦାସବଂଶ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ଭାରତରେ ଦାସବଂଶ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ଭାରତରେ ଦାସବଂଶ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1206ରେ ଦାସବଂଶ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିଏ ଭାରତର ଦାସବଂଶ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ବଲବନ କରିଥିଲେ ଦାସବଂଶର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ। ବଲବନ, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍। କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବେ ବିବେଚିତ ଥିଲେ? ମୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବେ କିଏ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ? 21 ନମ୍ବର ସି, ଇଲତୁତମିଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ କିଏ ଗଜନୀର ସୁଲତାନ ଥିଲେ? ତାଜୁଦ୍ଦିନ ଇଲଦଜ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେବେ ମୋଙ୍ଗଲର ନେତା ଚେଞ୍ଜିଂ ଖାଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? କେବେ କରିଥିଲେ? ନା 1221ରେ ମୋଙ୍ଗଲର ନେତା ଚେଞ୍ଜିଂ ଖାଁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏକତା ଗଠନ ପାଇଁ କାହାକୁ କୃତିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏକତା ଗଠନ ପାଇଁ କାହାକୁ କୃତିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଇଲତୁତମିଶ। ଏକତା ଗଠନ ପାଇଁ କୃତିତ୍ୱ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଖାଣ୍ଟି ଆରବୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଶାସକ ତୁର୍କ କିଏ ଥିଲେ? ଖାଣ୍ଟି ଆରବୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଇଲତୁତମିଶ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ଚେହେଲଗାନିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଲବନ ଚେହେଲଗାନିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେବେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ କେବେ ଆରୋହଣ କରିଥିଲା? 1296ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ ନିଜକୁ ଉଲେମା ମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ ନିଜକୁ ଉଲେମା ମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ? କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଲୁଗା ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ? କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ଦିୱାନ-ଇ-ରିୟାସତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମଲିକ କଫୁର କେଉଁ ମୁଲତାନଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମଲିକ କଫୁର କେଉଁ ସୁଲତାନଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ କିଏ? ନା ମଲିକ କଫୁର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଜାଗ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କେଉଁ ସୁଲତାନ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ? ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସଜାଗ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜା ଯିଏକି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।